Iiyak na ba ako dito? Sure. Ate Advice. naman. Kami na ako binuang. True. Kailangan ito. Kailangan na. O, diba? Ikaw na din. I will give you the issue. So, welcome back to our second episode. This is Van Dam. I'm A. Ariana, welcome to Surviving Coffee Coffee and and Chaos. So for this episode, we are going to talk about women empowerment as we are celebrating International Women's Day. Yes. We want to talk about it. Kasi ako personally, I believe that a lot of women today are slowly learning to become stronger, braver, more Bolder. but still, despite the fact na naana ta sa 2026, daghan gihapon og mga women, especially wives or partners that medyo conservative lang gihapon. Murag mahadlok lang sila gihapon to Like maybe trapped. oo, or to go out, I like that. Trap. 'di ba, na kanang naa sila potential to become this or to become successful or at least to to do something that they want, but because nga as Filipino, our culture is more on like Sa bahay ka lang. Kasi or nanay ka. you cannot say anything about Oo. this, you Wala kang say. cannot make Kasi any decision. hindi ikaw yung main provider ng family. So yun, gusto na siya i-tackle, not to encourage women na Magrebelde, ha? Yeah. but Yeah, actually, murag isa pa lang tanas ako ang murag gusto pud ikuan balik. Kung naamang gud sila tawag na masculine, ay kanang toxic masculinity. Ambot lang ha for me napansin ako murag na ako yung nagagawas karon na murag toxic feminism. Oo. Kana kung murag sobraan ra pud ka entitled yes, ng ubang Tama. women. Like Parang and then madali they na. hide it behind the notion of women women. empowerment. Yes, Oo. yes. Daghan mo good. Sa ato alam good. Dere lang mga kailan na to, Yes. mga previous workmates Yes. or friends na Family. makita na makita na ako. And ako, And disclaimer lang guys ha, these are like our personal opinion, Correct. perspective, so oo. kuan lang jud siya kanang Wala siya siya. to. Ora gini siya. Oo. Pag dili lang mo siya dili lang yun mo magbuot. Oo. Kanya-kanya. Kasi mag-subscribe me na mi unsay Yeah, account ana. I don't know. I feel sorry for women na dili kaya Mag-shout out. oo, dili gani niya kaya ipaglaban Voice niya out. voice out Mm. paglaban niya ang sarili. Yes. Murag I feel really sorry. Me too. Kanang even before ha, makakita akong mag-away sa kalsada. Manang ma-open mong good ko. Sa crossing, Matina Good Crossing. citizen ka, pwede ka mag-politician. Sa Matina Crossing na ay nag-away. Ang lalaki yan, ang isang pa ang girl and all. Nagdala kong mineral bottle na gamay. Di ba ni mo? Inabilutan na ako sa lalaki. Kaso lang, ipungan ko sa ko ang ex nga. Tayo pag-apil-apil. Inanagot. And then, naanay mga nanuol na Hindi tao. kasi as girl, na makita mo ganun yung sitwasyon, naku, kahit naman sino siguro. Why would you let someone Yeah. hurt you? True. Let's say, not physically, Yeah, pero emotionally, emotionally. mentally. Why? I would love to see women na slowly na, Building their self? oo, naingana ba na, pwede man di ay nga, Oo. we can live harmoniously man di ay, we don't need to, ingana ba, maabot sa ingana nga point na. So our first question, what does empowerment mean to you personally? For me, siguro kuan, having the freedom to grab opportunities and chances. Kanang dili ka magduha-duha to say yes to something because Say yes and Kasi- say no. say yes and say no because pwede na your decision might affect your relationship with your partner or with your husband. Yeah, Yung like ano not ba? being guilty with choices. Mean to me personally, siguro, I can say I can be myself. Mm-mm. Yung, kahit hindi ako tanggap ng ibang tao, basta yung sarili ko, tanggap ako, tapos natatanggap ako ng people na alam kong I trust to, I care to, I love to, okay na sa akin yun. For me, empowerment din sa akin personally. Before man God, even strong man gyud akong personality, pero naalang gyapon ko hesitations. Karon kay I can say nga I'm a lot braver. Ano na pod, kanang I think before I talk na gyud kanang in serious matters dili na jud kanang syempre sa chismis Limited. man ba man gyud kaayo, pero Oo. I choose my battle. True!
ing ana nako. So gusto kaayon nako kanang confidence gud nako. Daghan na kay kog istoryahan ani na younger Generation. kanang oo kan mga nagtag 20s, Oo. 19s teenagers di ay. Sorry. Hinaingnan ako sila if only I could kanang Go back? kanang transfer Oo. kanang mai-impart nako sa ilaha akong confidence ba Oo. as a woman para they can make proper decisions. Mm. True. True. Feeling ako ing ana Ano? kanang sharing my experiences to younger people. I believe kay kanang in a way kay marag women kanang empowering siya. Next question. What advice would you give your younger self? Iyak na ba ako dito? Pwede Advice. naman. Pwede. Advice that I will give to my younger self, sana mas nakinig ako sa parents ko. Sorry, naiyak ako. Tama talaga yung naka-ready. Ako binuang. Sige na, go. Hindi ako nagbinuang siya na Oo, tapos makahilak na po tag-apil ani. Kaya sugdan na niya. Hindi kasi, nung naoperahan ako, dami kong realization. Parang yun yung pinaka-turning point ko. When I saw my dad and my mom, sobrang naratol kasi I collapsed before the operation, before ako inoperahan. Oo. So, nakita ko yung fear sa kanila. Siguro dahil, syempre, may iwanan sila ng mga apo, maybe, or siguro dahil, hindi pa sila rin din ready. Ganon. Tapos, sana mas nakinig ako sa parents ko. Sana mas naging gentle ako sa kanila. Kasi nung na-operahan ako, ang dami kong na-realize na sana mas naging mabait ako. Naging kinder. Sana mas, nakinig ako sa mga advice nila noon. I'm not regretting kung anong meron ako ngayon. But, sana siguro mas a little bit lighter. Hindi ganito ka-surviving mode. Yes, Yung yes. ganon. Pero, syempre, iba kasi yung guided ka ng parents mo na nakinig ka talaga. Kasi talagang, totoo yung sinasabi ng mother's knows best talaga. Oo. So, yun yung aking sasabihin sa aking younger I self. totally agree. Iyak ka din ba? Hindi. Ako? Ito, moment mo yan. Moment mo yan. Oo, kanya-kanya daw tayo. Oh, sige, mamaya ka. It's a really good question kasi I think Napaisip ka, karon lang ka naguna-una, no? Dili before pa, kanang usay magstrahan na yung bagay sa kong husband, good about like unsa kaya atong life, kung wala ka nagkaila, kanang mga ingana mo. Oh, normal. Hindi ako naabot ka sa ingana nga age. Yeah. Nang murag maghunahuna na good ka sa imong past life. One thing I would tell myself, my younger self would be, it's okay to be alone. Kasi when I was younger, I was so afraid of being alone. To the point na like people pleaser kayo ko when I was growing up. Yes ka lang ng Yeah. yes. Yes. Oh. Kanang even if they were breaking boundaries, like I wouldn't mind. I choose not to mind. Ano good. Kasi for me, I needed people around me. Ano good. I needed people to validate me. Ano good. To validate my existence. Ano good. Just to feel that I belong. Ano good. So you know, you're young. Ano good. Oo. Like, young, wild, and free kasi nun. oh. So, what na nag-start with Vice? Kasi syempre, Oo. your friends. Like, ikaw po, kasi you want to belong. Ikaw nagiging cool kid pag wala kang bisyo. Exactly. Tama. Siguro karon na, tigulang na, kanang murag, I now treasure my time alone. Yes. Sometimes I deliberately Choose. make time To be alone. Oh, to be alone. Like, dito na ako karon na tigulang na ako, na-realize na ako ba, the peace that comes with being alone. Ano ba? Yung simpleng And coffee lang sa umaga, Yeah. na ikaw lang. Na magpungko lang sa likod sa balay. Hello. Tapos kanagong alone doesn't equate to being lonely. Yes. Totoo yun. Siguro mapod ni I'm not just gonna tell this to myself, but also to other women na okay lang. Yes. Okay lang na walay partner, okay lang na walay uyab, okay lang na walay anak. Yeah. It's okay to be alone. Yes. Like I don't know with you guys, pero mo ko tong mapansin, murag ang mga babae karon kay murag dili mahimutang kung walay uyab. Murag feeling nila kay hala oy sana all na uyab. Karon ha nga tigulang I nako. think younger women would think that way. Mm. Pero Sa akong generation. sa imo as you Sa- age manggod kanang I feel the same kanang
Slami, magudang wala kay. No, no, no. You can decide for yourself. Wala kay ginahuna-huna Oo, nga. oo. Sin masako si Ani, Yeah. Ani. May iwan ako sa bahay. Honestly, nakaingon jud ko if this relationship won't work, I'll this be will be the okay. last. Yes, and I'm I'll be happy with okay. my Helena and Joey. Mm. That's it. Kanang carry Diba? lang. Feeling na ako kay mas maalagaan ako kung sarili. Mm. But I'm not Wala. saying, Oo, I'm not saying wala. na makigbulag. Oo, wala kasi sinasabing ganun. Hindi naman ganun. Happy po kami sa love life Yes po. namin. Oo. Saya po Sa kami. aming mga relasyon. Oo. Grateful kami sa kung anong meron kami. Pulbaan. Oo, baan? Naman ganun. Walang mag-aaway later. Mag-away mamaya. Uuwing masaya. Yes, oo. Ano na lang ba, like, syempre we don't wanna sound negative, no? Kanang, Yes. or there's fun in being, or Being. there's fun in enjoying yourself. Yes. Oo. As Ano we ba? get old. Yeah, di ba? Sure. Tama. I mean, siguro this is the context of when I say na the freedom to take chances and to open up yourself to opportunities ba, or to Yes. take opportunities. Kanang ganing na kay food. Mm. Hala, lami sa food oy. Mm-mm. Kanang I hope everyone can have the chance and the Oo. opportunity to buy that food Oh, without true. thinking na kanang ay outside na sa akong budget. Oo. Kanang ay dili ganahan akong partner ani. Amen. Ay kanang I hope every woman can have that power in them Mm-mm. and have that opportunity in them to choose Mm-mm. Go get. to obtain something for them. Even yung ano lang, nagkaon ka og lami Oo. by Hindi ka yourself. mag-guilt. Oh, you won't Hindi feel guilty na, ay, ano Mm. kayang kinakain nila sa bahay? Yes. Ay, kumain na kaya. Yeah. I read it sa sa Diba? FYP yata about a mom being so generous sa iyahang mga Family. anak, but being very Stingy. stingy sa iyahang self. Na parang, how can you show love if it doesn't if you don't love yourself? Kasi your children will see, ay, si mama Oo. very maalaga sa sarili. Ay, si True. mama, Oo. naggaganito, nag-aayos, nag-makeup, nagaganito. Oo. So, when your children sees that you're Oo. happy and that you're, you teach your children na to be happy pod as True. sa ilahang self. Kaya kung magdako ta nga, makita na to, si mama, kay di mo magtupanti, di magunsa, kanang ingana, God. So, Sabi ni mama ito pan. no, kay Sa daghan TikTok pang daghan. parents na Yeah. mas Very selfless. selfless na wala na gyud na mao. Yeah. True. Oo, na kanang, ay, okay lang. Kaya ako, guilty man po ko, anak. Yes, yes. Nga. Situational. Pag Oo, may budget, go! Pag wala, ano, sa high kay more on ano ko, mas kina ako yung budget, Mm-mm. kanang, ay, dili na lang kay, Oo. okay pa man ni, kanang laban gani, Oo. palitan na lang na ako, si Joey, Oo. kay wala naman suot, Oo. God, mas sunahon-naon yun ako to siya. Actually, it's a really good katong idea or thought na imong gi-share ba kay murag na ko nakastorya na one time. Nako isa ka friend, nag-away sa bana. Mm-mm. Tapos ako adjong always yun na ginaingon sa babae. Kaya nabot naman ko sa point na suko na kay siya ba, anxious na kay siya, tapos kanang ma-feel na gid ako ba agitated na siya ka, ay no, kay lagot ko sa bana ana. Ako na siya tagal-advice nga. Wala naman tay, naa naman ta ani nga sitwasyon no. Correct. Married naman Oo, tayo. naa naman ta ani nga sitwasyon nga nag-away na mo. You feel like na third party. Oo. Feel like kay dili pa man good sure. That's man. Oh. Mga You feel like once instance ba? feeling mo na infidelity no. Oo. Okay, sige. Ang ako alam is try to protect your peace, True. not just for yourself but, But for for the kids. Yes. Kay anak ko saya ha, lisod kaayo ang bata nga we don't want to raise angry kids. True kasi. Oh, Share angry and sad kids. actually. Anak ko saya. And the best gift ako as a single mom kay anak Yeah. ko saya ha. Kay na anak ka ana, no? Kay naring mga storya ba about bulag ana. Oo. Syempre ako as a single mom, ako siya gingnan dili sa yun. True. Yes. For someone na naging single mom for years, Yeah. dili jud sa yun. Yeah. Difficult. Ano ko, kung if ever man galing mahimo kang single mom, the best gift that you can give to your child, give him or her a happy parent. True. Walay S. Parent. Ikaw na lang Oy. isa. True. At least man lang.
give him or her a happy parent. Why? It's already sad as it is. Yeah. No, broken ang family. True. At least man lang, taga-ish og happy parent. True. Kailangan Kailangan na. O, diba? Ikaw na din. I will give it the issue. Sorry. I can relate. I can relate to Bandam too. Kasi, kaya kami nag-drive. Kasi, we both been single parents. And then, 10 years po ba ako na single parent, no? Yes. At hindi lalim siya kay, syempre, wala talaga sila financially binibigay. And it's, hindi ko to sinasabi kasi nagalit pa rin ako. Plastic mo. Hindi sinasabi ko to Hindi kasi, kasi mo sa GC. yun, Hindi pa rin. yan. Hindi, galit pa kasi siya nun. Okay, Hindi kasi galit pa rin. Hindi naman po. So, what I mean is, kanang, kahit yung sobrang anger mo na, syempre, kunyari ha, given a scenario, nagkasakit yung anak ko. Tapos, syempre, yung sweldo ko hindi sakto. Tapos, yung bills to pay mo, yung nagpatong-patong ba? Yes. And then, single parent ka, wala kang ibang sasandalan, kundi ang sarili mo lang. So, ako kasi akong tipong tao na, hindi ako basta-basta lalapit sa'yo. Hanggat kaya ko, kakayanin ko. Anak, God. Mga Gabriela ba ya? Yun, na Amazona. Tapos iabot sa point na, juggling na ko lahat. Unya, kailangan ko mag-show ng happy face sa anak ko, kahit hindi okay. Kasi I have to be. Kasi kung sasabihin ko, hindi, yung tatay mo, hindi nagpadala, nagkasakit ka na nga dito, ako na nga lahat. Ganun. Hindi pala dapat. Na-realize ko yun. So, I always pray, Lord, na Lord, huwag niya ako ang emotions na maka-burst out ko sa akong anak. Kasi my daughter, my son doesn't deserve it. So, kung masama man yung pakiramdam ko, parang pumupos muna ako sandali. Or iiiyak ko muna. Yes. Or ano ba yan, yung talagang me time lang muna. Sandali lang. Kasi kailangan ko muna tong i-consume lahat ng ano ko. Bago ko pupunta sa kanila and kahit mabigat yung nararamdaman mo, happy face ka pa rin. Hindi pwedeng, walang nga yung kakatan mo eh. Hindi pwede. So, Dili mo yun. Dili yun po jud pwede na ma-sacrifice ang mental health sa mga Ng bata sa decision ninyong duha nga Exactly. Bulag. Kasi they did not choose that. Yes. They And did not mao na ask siya, for mao na siya Correct. kahilakon kaayo ko kay nganong nagunahon ako sa akong mga anak kay di ba recently kabaluman mo anak nga ing anak and then so kanang anak god na kanang gusto kay nako mangaway, gusto kay nako magmaoy, gusto kay nako mag-wild, magunsa. Pero kay tungod lagi I have to compose yourself. I have to protect my Your children. my children's Welfare. mental health, Yeah. especially si Helena. Kay siya nabaya ang kasabot na gyud no. True. Ana na I choose gyud na nga maghilom. True. And I don't tell them kung unsay problema. I never said maskin isa ka bad word about sa ilang dad. Never gyud ko nag-bad mouth kay syempre, ilaha gud ng daddy. Yeah. O dili pud ko. Kumbaga sa kuha kanang inyuhan ng relationship. True. Kanang wala ko Kasi we're done naman. wala ko nagbawal na dili mo pwede makita. Wala Oo. never yun na. As a kid na who grew up with traumas, who grew up Lahat trying naman to tayo. who grew up trying to fix myself. Yeah. Siguro mo po na ang murag naging life goal dyan ako, which Yes. is kuan po na ako na sa ko ang bana, like before me gikasal mao jud ang gikuan saya ha. Kanang kung pakaslan ko nimo, kanang mao jud ni ang ako ang murag golden rule for my kid, ano gud. Ikaw gid ang magtayo as second parent Yes. sa akong mga anak. And I want you to always remember, I'm trying to raise one less lonely and broken kid. True. So, anak ko, kung atuad jud ning sudlan ning kaning pagpakasal, know that this will be a lifelong commitment. Yes. Kay dili na ko gusto nga mo agi og Balik. Balik. mo agi na pud og another Same, heartbreak oo. ang anak kay Yes. kay True, wala true. na lisod na kay ni para sa iya ha. Yes. True. Na siya, unya Yeah. siya sa imo ha. True. So ana good. And for me, it's unfair for the kid to Yes. na ganing murag mahimong punching bag sa imong emotions. True. Di ba? Mm-hmm. It's you ba? It's your choice. Given man nimo ang imong partner nga kana. Yes. So,
deal with Same it. Deal ta. with the consequence. Deal with the consequence. Gistoryahan po na mo ng duha nga murag ka ng kay di ba syempre pag maguyab mo dali ra maguyab mo sulti bulag na ta oy. Oh, yeah. But Super. karon kay especially naanay mga bata Involved. oo Mm. involved na parang mao na nasa mong thinking nga tungod lang ani na butang magunahuna ka og bulag. Murag ba kanang it's not just us ang maguol. Mm. Pati ang mga bata nga Affected na. affected na sila kay murag heartbreak aka na as you said another heartbreak para sa ilaha who already kanang experience it before tapos True. another one that's what I said that's why I said kanina na if ever na this won't work then this is it this will be the last kay di na ko gusto nga Mag-invest nagsugod na na po naman. Yeah. Magsasabi ka na naman ng favorite color mo. Mga ganun. Ayok. mustard Kasi ito din yung sabi ko din nun kay Jel. Sabi ko, kung magiging tayo, may mga batang involved na. And then, sabi ko, kung mag-aaway tayo, hindi naman kasi maiwasan yung mag-aaway, di ba? Oo, syempre. Please lang, huwag tayong magsigawan. Kung pwede, mag-away tayo sa chat lang. Oo. yes Lahat ng emotions mo, ilagay mo lang sa chat. Mm. Kasi naiintindihan ko na yon. And then, never tayo mag-aaway sa harap ng mga bata. Hello, matured na siya. Kasi that's how I grew. Hindi naman, di ko sinasabing ano yung parents ko but ganun kasi noon, yung pag galit ka, ganon. Mm. Wala yung pipigilan mo na, hindi, pag gusto ko sabihin, sasabihin ko. Tapos, syempre, knowing that my parents are both eagle, yung kanilang characteristics, hindi ko siya may iwasan. So, I really grew up in a kind of setup, which is I don't like my children to see ba. Kasi number one, ang sakit. As a child, sobra. Kahit yung dati no na experience ko, sisigawan sila, chun. Yung naririnig ko pa rin, kahit nasa kabilang room ako, sakit. Sobra. As a child. what's a stereotype about women you're tired of Kanang yung mga babae About kay, babae na- indecisive. Kanang for example, Never sir, heard. gusto ka unon. Ambot, ay kuan, gusto ka kuan, dili ko. Gusto ka og pork, dili. Ay, tas masuko. Di ba, Lumaoy. parang kana ang stereotype. tanaw sa Sa mga mga babae which is Kanang, dili di ka po yung nakupaminaw, ana. kanang as babae naalang tay moments na feel lang na to Magpabebe. oo Nga, na-adjust po yung mga babae, good po. Langi. Nga, Naman Juliet, babaeng langi. dili lang mag babae. Dili lang babae Actually, yung na. Sure, yung good lalaki. Yeah, langi po sila. Oo, pag lalaki nga, o sino gusto ka unon? Ambot. Ambot? Ang say na sa ref. Oo, sa'yo na, andira, pagluto lang miski unsa, tapos pagluto luto na mo ay wala lang, sudan dira. everyday Kalami, pawiran. everyday Oh, diba? oo So, like, this lang ha, yung nag-ibutang sa, like, don't put us in a box ba where you won't fit. yes oo Ay, ano, pareharata. Correct. ako siguro kay kanang permanente nila maingon sila nga kay babae toyo they think Ayun, toyo. they think of our complaints na toyo lang siya. Yeah. Tinutoyo, oo. Oo nga na. Kay dili mong pa ng babae po na pag kay toyo lang. Yeah, Diba? It's not just about So, toyo. Dili mo gina siya tuyoon or it might be kanang genuine na issue or matter na a lot of men are masking it by saying na it's toyo. Laging, Na wala nila dismiss na gina-address. nila, Yes, oo. wala nila gina-address. Ah. Actually, that's one reason pod na will lead to my next question. Kanina isip lang na ako ni siya kalit. Sige, what can you say about kanang mga tao na in relationship na magbulag? Na moingon sila nga, ang babae dali ra kayo maka-move on. In relation to being toyoin ha. Tapos moingon siya, nagbulag na. And then ang girl kay nanay bagko, moingon sila, dali ara ni kauyab oy. Hindi kasi siguro, kaya madaling niya kauyab, it's because yung past relationship niya is, di siya happy. Yung fed up na siya, puno na siya, nag-give na niya yung lahat, pero lahi ang iyang ma-receive. Dili same ba? Tapos when she found a new one, diretso na, walang patumpik-tumpik pa. Lalo na siguro, feeling ko mag-based din sa edad.
or maturity level ng babae. For instances like me personally, kunyari, simba ko lang palayo, kung talagang hindi kami nung partner ko ngayon, tas kunyari, papasok na naman ako sa isang relation, hindi na siguro ko yung paligoy-ligoy pa. Yung parang, sige, ano, kung ganito, ganito, I will lay all my cards ba? Which would happen with my partner right now. I laid all my cards, ganito, ganito. So, kung Mao ni mong hindi, sudlon. oo, mo na imong sudlon. So, Ah. kung okay sa imo, pag-ingon kung dili. Ah. Parang ana ba, kung dili ka comfortable, wag na natin tong ituloy. Parang ganun. Whatever you did not see from your previous partner, Oo, tas nakita mo mas sa glaring man gud siya sa kaning bag-o. For example, let's say ikaw tong ang imong love language is physical affection. Mm-mm. Never na gihatag sa imong dating partner. Tapos pag-abot aning isa kay, oh my gosh. Oo. Grabe ka sweet. Mhm. Oo, grabe ka touchy. Ah, ah. So syempre, automatic. Diba? Mm-mm. Oh, kati ako gusto. Mm. Oo. Nga. And for me lang po napansin lang nako. Mm-mm. Ang babae pag move on na. I mean, pag ang babae dili na. Dili. When a girl Dili. said, yun talaga yung pinaka nakakatakot, Wang. Ah, ah. Pag sinabi ng girl, ayoko na, Mm. Yeah. wala na. Pag nagbigay na siya ng malaking wall, Oh, wala na. I would agree kanang mingon sila nga ang babae dali ra maka-move on. Mm-mm. Kasi when we are in a relationship man good, we give our all. Mm-mm. We Yes. hold on as long as we can. Yes. I'm not saying that all of girls, all of women, all of girls can Mag-partner kayo dyan. Mm-mm. Ha? Mm-mm. naman si uban nga pag Case to case oo, basis pag ha. naaman si uban nga bitaw man gyud dayon. Yes, oo. Pero mo na siya ang ako ang ginaingon na pag bitaw nimo murag masaktan ng tao kay bitaw ka. Yeah. It's because tanan god kay tanan kay Oh, naghunahuna nga everything is Okay. okay, everything is kay ako kanang daapoy mga babae na they don't talk about how chaotic their relationship is just to protect po the partner, the relationship Ah. itself, of course if may kids, the kids. And I also believe na while in a relationship, naga-move on na ka. Kay actually kani akong partner karon dapat we're almost kanang maabot sa point nga makigbulag na ko. Napa ko sa Australia. Nananghid na ko sa iyang mama, sa iyang ate nga makigbulag na ko. Mm. And during those times, sa ako ang utok, Sa imong mind wala na nagbulag na mo. sa akong Oo. utok, nagabulag Mindset na na. mi emotionally, ginadetach na ako Yeah. sa sarili. Pag siguro, ready na nako na pag moabot ang day nga mi nga finally bulag na mi, Oh, my bad. Naka-move on ako. Yeah. Iana ang tanaw nako sa mga babae tas katuingon nimo ba nga once ang babae kay mayon sila og kanang dili nako that means wala na gyud kay as much as possible daghan ba ya gyud especially Filipino typically mag-hold on Oo. kana ganing gibinuangan na mo ihilak lang ikanta lang kadali tapos mabalik na po Correct. familiar. Hindi ako ganun. Sorry. I just wish kanang women all around the world, let's learn to protect our peace, God. Kanang dili ta pwede na kanang permanente na lang na magpabebe or nga na God na kanang weak pa. Laban lang ta sa life and Correct. kanang Will surround not be okay, ha? yes, and surround yourself with people. One shot away. Mabaliw. Kaya yung mga wang, tapos question mark. Mga people na baliw, ready to Yeah. salo, ready to help you go through whatever it is, diba? What I can impart lang dun sa other women is find a path that will make you happy. True. Oo. Simple lang. Kasi you feel empowered when you are happy. Kayo sa inyo what can you impart? Ako kasi, Siguro sa mga younger generation. sa younger generation, ang masasabi ko lang is, di ba, when you're younger, parang, sige, makikipag-friends ako nito kasi ganito, may ano. But for me, when I get older, mature, choose your circle. Kasi number one yun, if your circle is not helping you, aba, wake up, girl! So, I'm just so lucky enough na despite marami akong kakilala, friendly ako, approachable.
Pero meron talagang friends na nagsistake. Oo. And aminin mo, hindi lahat nung Friends na yun, If- totoo sa'yo. before you had, let's say you have, 20 1,000 friends. It's true. Mga And then, marami yun, marami. Ngayon, maybe you have 10? less than 10. Marami na yung 10. Yes, exactly. Marami na yung 10. Na matatawag mo na talaga na friends mo. Tapos, sa younger generation, find a good partner in life. Yung wag ka na yung yung sige, kasi ganito, susubukan kong i-change ang taong ito. Wag na! Dapat doon tayo sa good partner. Because a good partner leads you to a long, long way. Talaga na. Yung i-guide ka, magiging, yung partner mo, katuwang mo talaga. Not just yung pa sweet-sweet, hindi na. Dapat yung partner na karamay mo sa buhay. Pang isang episode na naman yun. Topic na naman. Siguro lastly, just to close this, sa younger generation, I know nga kanang, especially women, we love the feeling of being in love. Especially when you're like 20s, 25. Younger women, if ever na, I'm not saying na you do this, ha? But if ever na given na maato mo sa isang situation, kaya ang lalaki maning kamot ba agid na? Lagi. Best foot Og- forward. Oh. Best foot forward. Dili pod, og mabutang mo sa isa ka place na kamo lang duha. Ay, oo. Maningkamot gyud ang lalaki ana. Imposible gyud na dili maningkamot, di ba, sir? Maningkamot gyud na. Score. Ay. Maningkamot gyud na siya makascore. So ako ang gina-advise gyud nako sa is kanang Preserve If- your... we cannot say preserve kay lisod man pud gyud day. Hindi talaga ma-preserve. No, if you cannot, just make sure that you're safe. Ayan, ginagalit mo na naman Ayan, siya. ginagalit na naman. Nagagana na ako. No, if Tapos, you palinawag cannot, ito, mamaya-maya, if you cannot say no, make sure you're safe. True. Dili na siya kay especially na at Filipino culture is medyo very Conservative. Yeah. so they don't want to talk about things like this. But sa ato ang generation karon, it is very important that we as parents talk to our children, teenage children about this. And that's how we end our woman empowerment. Oo. Yeah. Episode 2. Unta namin natun-an maskin again sa among second episode. Medyo hanay na siya. A little. A little. Just a little bit. Pero sa atong third episode na pod unta kay medyo mas Unta, mag-watch gihapon mo. yes, please sa amo ang mga friends sa Yeah. imagine ba nato ang sa Super Pump friends. Friends, family, Family. nakikila sa amoa. Yan. Hello, we're here. Dili kayo pa mi mag kanang ako even na pa ko'y gusto unta nga I-share. i-share. Pero I'm trying pa medyo to control ang ako mga thoughts. Yeah. Sige lang, di mag-all ka dahil pag-episode. Kaya basin mo Cora mo, basin mo ka-strong ba? Ani na yun. Gana ba? So yes, guys, so we will have more coffee, more chaos on our next episodes. So tune in. Tune in. Subscribe. Yes, please like and subscribe. So again, my name is A. My name is Panda. My name is Ariana. And see you sa next episode ng Surviving Coffee and Chaos. Bye.